जो सोशल मीडिया में जो वीडियो चल रहा था, जो जबरदस्ती बोला जा रहा था जय श्री राम बोलना होगा और अल्लाह अकबर नहीं बोलना होगा। तो यही चूरन वाला आप वीडियो जो देखे होंगे, यही चूरन वाला थे, यही दवा वाले थे जिसको बेरहमी से डंडा से मारा गया। आज हम लोग सब मिलकर हावड़ा हॉस्पिटल में आए हुए हैं। मैं उन्हीं के मुंह से आपको बयान सुनवाते हैं। बोलिए। जय श्री राम। बोलना होगा इधर, वैसे तो बोलना ही होगा, आते मार डालेगा वो, छोड़ देगा। यहाँ बोलছি नहीं बोले ওইদিকে ঘুরে এসে बहुत জোর से आवाज আছে আমার লাঠি করছে। আমি বলছি না বলে মুখে দাওড়া মাল করে একটা, তারপরে মুখে দাওড়া মাল একটা, তারপর লাঠিতে যাই মারতে যেত। ওরা আস্তে করে বলে ফেলেছে, না বললে আমার মেরে দিয়েছে, মেরেই দেবো আসলে। এটা কোথায় হয়েছিল? এই কোন জায়গা? আমরা বাবনগাছি ব্রিজের মুখে, বাবনগাছি ব্রিজের মুখেই হয়েছে। আপনার নাম কি? লালিন মন্ডল। বাড়ি এখানে? এখানে আপনি ওষুধ বিক্রি করতে আসেন না? আর আপনার কোনো ভয় আছে এখন? ভয় আছে একটু, অল্প ভয় লাগছে। অবশ্যই আছে, কোনো জায়গায় যেতে গেলে ভয় লাগে, ভয় করে পাড়ায় ঢুকতে হয়।